selamat lemai serta merita bebasa ngagi kita semua bergolong aku si Matawil bak buletin ukas IBAN 3 September 2020. Batang berita lemai tahu, Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nerima replika cek RM100,000 Ari Sarawak Energy Berhad SEB bak upiasia di Wisma Bapak Malaysia hari itu tadi. Pemberinya disuak ke Mandal Presiden Perkara Korporat SEB Siti Aisyah Adadan ngagai Kepala Menteri ke Megak Belak Diguluk Chairman SEB Datuk Amar Abdul Hamid Sapawi ngau tuai Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB Datuk Sarbini Suhaili. Datuk Sarbini Suhaili maya dirandau Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke pemberinya datai Ari Pengerja Pengawal ngau company SEB dikenai nyau Perintah Sarawak ngau rakyat betapi ngau pandemik COVID-19. This morning we handed over a check of 1.1 million ringgit to Yang Amat Berhormat our Ketua Menteri as a contribution from Sarawak Energy the company and the staff. So we have made a collection from the staff over the last few months, and we collected about 43,000 ringgit. Yeah, and so Sarawak Energy top it up to 100,000 lah. And then after that we have this centenary celebration budget of about 1 million this year for us to celebrate our 100 years anniversary. But because of the current pandemic, all this, we thought that it is better for us to contribute that to the tabung bencana. So it become 1.1 million. Yeah. Berita nangkan ketau, dua buah rumah panjai di benua berjalai ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD. Di Sepau, Gau Debak udah nerima bantu para pemakai kemari. Bantuknya datai Ari Sapit Kepala Menteri Kemegang Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Uga Embas disuak ke Komiti Penyangga Penusah JPBB Betong ke diari ke Pegawai Polis Indo UPS Polis Pelilih IPD Betong Sarjan Jerami Junai. Maya pengawalnya bantu barang pemakainya di Sadok ngagai 41 pintu bar rumah berbulir atas Sepau, lalu 16 pintu bar rumah panjai Nanga Gayau Rimbas Debak. Tuan rumah, dua rumah panjainya belak merijaku terima kasih ngagai pementas aduan Bukit Saban ke udah nganjuang ke sidak bantu baka sarinya. Berita nangkan ketau, Menteri Kerja Raya Kemegai Kabang Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof belak udah nyuak ke bantu barang pemakai ngagai peranak kampung Tupong Jaya ngau Taman Kopodim ke Benung berjalai ke atur berbekul kemari. Bantunya dianjung Palan Servis Kabang Parlimen Petrajaya, disuak Ketua Parti Kampung Tupong Jaya, Aden Len, ngau Cermen Surau Ar-Rahman Abdullah Aha, ngagai peranak genturung peniau dia. Mesin Mayu ke nerima bantu belak berijaku terima kasih ngagai Datuk Seri Fadilah ke udah nganjuang ke sidak bantu barang pemakai. Berita diterus ke ngau UPS Antali Ai, ngau Parit JPS Miri udah nyuak ketiga projek di Dun Senadin ngagai kontraktor ngau ungkus belanja projek RM799,255. Pengawalnya belah dikemata ke Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Kemegang Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin kemari. Projek keterubahaya nya ngaga RC Box Culvert berkena ke belanja RM499,255 lalu dipelabak ke tembuk 15 Disember tu. Penembuk projeknya dikarap ke oleh mutar ke penusah Ampul Bah Nginyit ke suahnya di Bak Taman Cahaya Lopeng. Projek kedua ianya ngagak parit semen di Kampung Masjid Kuala Baram. Projek RM200,000-nya digagak dengan projek Transformation Monopsisir RTP lalu disadang tembuk dalam kandang 6 bulan tik dekat belabuh digagak 10 September tu. Nangkan kenya projek ketiga belangagak parit semen buat sepiak Balai Raya Kampung Masjid Kuala Baram ngau ungkus RM100,000. Projeknya sudah digagak berengkah 16 Ogos tu tadi lalu dipelabak ke tembuk 15 November 2021. Agi nampung batang berita. Menteri Muda Pengatur Kanang Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Kemegang Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh udah datai ngabas projek masjid baru Kampung Jerijih sari itu tadi.
Projeknya digagas dengan RTP Adun Kuala Raja ngau ungkus 4 juta ringgit. Masjid ti dekatnya di Kelait Pemansang Harapan Islam di kampung Jarijiahnya boleh dikena 1,000 ikut sekali maya. Penemuan Datuk Len diteruskan ngau pengawal ngabas projek ngamanah keperengka guna berpantai Belawai ke dia tu dah tembuk 92%. Penembuk projeknya ialah dikandal oleh nyawab nyungkak ke penatai pemisik peranak Belawai, Rajang, ngau Jerijiah, ngau penatai bala temuai ngagai palanya. Kelimpah harinya peminta dikenang ngadu ke pemansang ngau perengka guna bukai di pantai Belawai megak dekat di Anjung ngagai upis Menteri Dagang Temuai Malaysia. Datuk Len megak madah padang main bul Kampung Belawai belak dekat di Kemana agi enti udah bisik belanja kelimpah langgur pemansang kebukai megak di perunding ke. Bak program nangkan kenya Datuk Len ngemata ke pengawak nyuak ke projek ngagak tamu Kampung Rajang tiba kena ke belanja RM1 juta lalu dipelabat tembuk dalam kandang setahun. Projeknya dekat mai pemayak lebih lagi ngagai peranak Kampung Rajang menjual ke barang sidak. Datuk Len ngarap ke projeknya digagak ngemujur tak jadi atau pandemik COVID-19 agi nyadi. Berita diteruskan di Serikai. Alai 75 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai Genturun Peniau KMKK udah nguluk program komuniti kepolisan Pelilik Serikai Renggat 2 nyingka ngagai pelian nyuman menua Renggat 3. Program kediatur upis Pelilik Serikainya digagak Baserikai Innovation Center SIC kemari ngembuan 7 dekat nerang ke pemesai guna ngasi ke atur Operation Standard SOP bak pelian nyuman menua Renggat 3. Kelimpahnya programnya megak dekat nyungkak ke tikas pengawak Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Peniau JKKK. Residen Serikai Felicia Tan Yahwa bak licaya madah ke ulah ke mana mesti bisik batiap ikut KMKK. Kuya sidak ngembuan tanggung pengawal berjalai ke servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Berita nangkan ketu ujat pangat ti endak ngetu ngujung ke beberapa bengkak nur di barang ngau subis ampu ba. Kemari air majak besar bak menop sisi baram lalu Museum Mayu dia udah dipinta nyedia ke diri napi penusahnya kelimpah berengkah mindah ke barang sidak ngagai indur ke likun agi. Kelimpah harinya beberapa bengkandur di Sungai Tijar megak ampuh air ke Tegal ari hujan ti endak ngetu. Sekedar ari rumah panjai ke udah ampuh air ianya bakal di ayan ketu. Sekolah Kebangsaan SK Kuala Boh ngau SK Long Teru tinjar megak di padah ke Ampuh Ba. Kelimpah harinya rumah bulian nyalu Sungai Saya megak ampuh air lalu jalai ngelawat rumah panjainya endak ulih di tengah kerita mir. Di rumah Edward Ikau Sungai Serugut jalai ngelawat rumah panjainya megak empai ulih di tengah tajak air udah berengkah surut. Penusah kesebaka belak nyadi di rumah Linggu Akut Sibuti ngau SK rumah tinggi tindak boleh dilawak ngenak kereta kelimpah air agi bakal sebedau tu. Nakak tu dulu buletin UKAS Iban boleh ngaku si Matawil ngau bala kru buletin. Berita kasih agi tu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my. Tentukan kita subscribe UKAS channel di YouTube.